شما خود را شخصی وابسته می‌حسابیدید؟ مرحبا. از چی؟ من از تجربه خودم گفتنی هستم که تو من این реабилитационный центр گذاشتم، تجربه قزاقستان هم گفتم، 12 سال قماربازی کردم، 12 سال همین چیز از نورسی من با اومد، همچون گفته معلم از بازی کامپیوتری به من اومد. وقتی که بازی کامپیوتری میرفتم دروغگویی سر شد، خونگی های دروغ میکردم. من در حوله مثال همچون گفته شما تربیه ایدئالی گرفته بودم، مکتب با اعلا تمام کردم، در اروپا خوندم. مثال همونجا سر شده بود، فریب کردن، دروغ گفتن، همین چیز به من رفتار شد، خاراکتر شد. همون خاراکتر خطی مثال با گفتی زبانی реабилитационный این دیفکت خاراکتر به من بدل شد. وقتی که من تاجیکستان اومدم، پوله مثال هم پول مقصد فقط همین پول یافتن بود، راه آسانش یافتم و کلی من خودم گفتم که چرا من کار میکنم، مثال برای چی من کار میکنم وقتی که من در یک ساعت یک ماه اولیکم کار یافته میتونم در قمار مثال. همین چیز رفتن گرفت مثال. خانگی ها لوبای نمودم، راهش دیدن، آرای اسلام هم دیدن، آرای اسلام هم یاردم نکردم مثال. دیگه چیز دیگه و محکمه هم که دیدن مثال نشد، زنگ رون دادن نشد مثال. همون گفتی با دکتر سبب میگن، اینجا سبب نیست، من به یگان سبب نبود مثال. برای اینکه پدر میگفتن سبب چیست، من گفتم پول نیست، پول نیست، من خوروندن نکن، رای کردن نکن، پول میدادن، من باز میکردم. مثال بعد میگفتن که من باید دیگه در دولت رفته کار کنم، دیگه در دولت رفته کار میکردم، میومدم باز میکردم. مثال زنم عذاب میتیاد، سرمو وایرون میکند، خیلی میکند، میگم بس کرد وای مثال باز میکردم. من خودم نمیفهمیدم مثال یگان کس من بگید من خودم قمارباز حساب نمیکردم مثال. من میگفتم که این عیب شما ها، این عیب شما ها. یعنی در مشکلات خود دیگران را شما بیشتر گناهکار میکردید. شما چند ساله بودید وقتی که اولین مراتب قدم های خود را به همون بازی های مثلا شوق‌انگیز یا قماربازی خب روی آوردید؟ چند ساله بودید؟ 2011 سال بود، 17 ساله بودم. از 17 سالگی. امروز شما چند ساله؟ حاضر 29. یعنی ما دیروز شما رو اینجا شنیده استادیم، دیروز شما رو شنیده استادیم. اکنون نگاه کنید، همین مثلا وابستگی از بازی های شوق‌انگیز، من قماربازی گفته استادیم، زندگی شما رو دیگر کرد. گفتید که شما فقط اطراف رو عیبدار میکردید، هرچند در عائله بهترین شما تربیت گرفتید. در دیگر کشور مثلا شاید زبان هم میدونید، دیگر زبان های خارجی رو 4 زبان بهترین 4 زبان میدونید، در دیگر دولت خارجی شما تحصیل کردید، لیکن با همین ظهورات نامطلوب شما روی آوردید. زندگی شما رو تغییر داد؟ البته بله. همسرتون با شما زندگی کرد؟ نه، جدا شد، همسر جدا شد، خانگی ها مثال همین کمتر دیگر موند که پدر روش آخ کنه مثال. کمتر دیگر مونده کردم، من پولنسی مونده کردم، خودم هم مونده شدم، من نمیتونستم، من میگفتم تمام کروچی نیست، یگون وقت نیفتم، یگون این سیتواسیه برآمدن نتونستم، یگون کار نکرده نتونستم. لیکن میخواستید که اصلا این حالت برایت؟ دورنکی میخواستم، میگفتم مثال کمتر وقت میشد، 6 ماه باز نمیکردم، 5 ماه باز نمیکردم، یکیم چی سبب میشد با میدروندم، با باز میکردم، گفتی خودم که کنترل میکردم. Вот, короче, میدیدم مثال بازی میدم، کلی خودم به هر خیلی چیزا کلام به باور میکردم، هر یک چیزام کلام به باور میکردم. یگون کس مثال کی من نبینم میگه تو اوایت авторитетت گم، رپутациت گم کردی، تو وای گم کردی، نه بازی عیبدار نه، پدرم عیبدار، یا یگون کسی دیگه کس عیبدار، این عیبدار، وای عیبدار. در همه خیلی شد که من کوچه گردی کردم، بی خانه موندم، همون چیزام نمیدیدم. خیال من به هیچ کی من قمارباز نمیگد، من به پرابلم به هیچی نرمال همش من پگه باز میکنم، پول مییابم، با همه من میبادرد مثلا، با من همه ملادیس گام نیست زور تو میگد. ویس حیاتم من کیم به نمیدونم خودم به میگم کسی پدر و مادر به میخواستم که دکزات کنم یا چی وقت استوی گفتی روسیو یا 22 могу یا сам могу как. همین зависимость من به خیلی شیشته موندگی بود. همین راه به رفتم من به نشون داد که همین مثال реабилитационный центр من نشون داد که من خودم چیزی دیدم و یاد گرفتم. چیزی دیدم و یاد گرفتم مثلا. بیاید بازگشته به قفا میرویم. چی شما رو مجبور کرد؟ چی وادار کرد که به همین راه رفتید؟
шавқ ҳавас ё тақлид кардан ин чӣ буд? ҳасуд ба фикри ман ҳасуд ва ҳасад ё ҳасуд завист. хуб завист ягон нафари идеалӣ буд дар рӯбарои шумо? мисол вақте ки донишгоҳ мерафтам медидам дига бачаҳо мисол пулаш ҳай мошинаш ҳай ваяш ҳай инаш ҳай ман ҳамунова завистам. ман мехостам ки манам пулдор бошам, манам равам вай кунам. Мисол хонагиҳои ман мана эрка намекард, ҳам пуля медод, пули мисол донишгоҳ рафтан омадан пули обед дига пул намедод. Мисол вақте ки медидам дига кисанда пулаш ҳай ваяш ҳай ман ҳасад мевардам ки чува мананда нест ваянда ҳай. Мисол ҳамун якум бор рафтагим вақте ки пули калон дод ман ба ман гуфтам вот акаста ҳай куро роҳи тез ёфтани пул. Мисол муносибати атроф чӣ хел шуд ҳамин муносибаташ нисбати шумо вақте ки шумо аллакай ҳамин як қуллаи ҳамин бозингарӣ ва баромадед, масалан имрӯз мерафтед пул мебуридед пагоҳ бой медодед, масалан муносибати атроф, масалан гуфтед ки падар камтар монда буд ки худо нахоҳад оҳ кунанд ё модар шояд бемор ҳам шудагистанд, тасаввур мекунам ҳолати рӯҳиву равонии модарро, ё мана ҳамсарам рафт гуфтед, масалан дӯстон, ҳамсояҳо, хешу ақрабо ҳама масалан чӣ хел нигоҳ мекарданд? Ҳамаи онҳо кӯшиш мекарданд ки шуморо ба роҳи рост ҳидоят кунанд? Насиҳат мефорид ба шумо? бале ҳамошон ҳаракат мекарданд ки ҳамин роҳ мана гиранд, но ман қабул намекардам. гуфти мана коргаромо ум закритый буд, граница буд, ну защитам буд. Мисол ман қабул намекардам вақте ки падар шита ман ба гап мезаданд, мисол ман фикр мекардам ки як соат гап мезанад ҷи мешавад мебиравам. Мисол ягон киса гапиша қабул намекардам. Ягон кас ман ба намефорад, гапаш намефорад, хона шинам, мисол обед завтрак ужин ман қатиошон намешидам, ҳаракат мекардам нашинам, барои он ки фикри мананда ҳозир мерам мана гап мезанам, ҳозир мерам мана гап мезанам. Та мисол ягон ҷо шинам ягон киса гап задост ки бошанд фикраманда ино мана гап задост мегӯянд. Фикри ман фақат амхе агрессияанда, фақат агрессияанда и ман напряжение гирифтам мегирифтам. Мисол напряжение мегирифтам и ман ба бозӣ ёрдам мекард ки ҳамин напряжение но як кем-то себя чувствовал мегӯянд. акнун кай кадом вақт дар кадом маврид шумо пеши худ гуфтед ки бас стоп тамом дигар роҳ нест? ҳамун вақте шуд ки вақте намедонам, ну ман уже фикри худкушиё рафтам. Фикри худкушиё рафтам, ну последний стадия буд. Вақте ки ман дидам, ну гидру атрофам уже ҳама ну безразлично шудам ман. Ҳеҷ ким намехоҳад ман ба ёрдам кардан, вай намекарданд. И ман як ҷои ну пастанда хоб будам. И фикрҳои безеб омад ки тамом короче ҳаётат нестунда. Ту ба гуфти реабилитационӣ дно мегӯяд. Ну ты в этом в дно, короче. Дар чуқури ҳастӣ, дар ҷаре ҳастӣ, вартаи ҳалокат. Ты в болоте, короче. И баъд ҳамин роҳа ёфтам, гуфтанд ки ҳамахе бо роҳи мисол ягон кас бо хоҳиши худ реабилитационный центр намерад. Вақте ки гуфтанд, ман гуфтанд ки ҳамахе як бизнесҳои Қазоқистон ба гуфтанд, бо роҳи фиреб мана бурданд, маҳкам карданд. И мисол ҳамуҷа ман таҷриба гирифтам, ҳозир ҳамчун равоншинос дар реабилитационный центри Хуҷанд кор кардам, ҳамчун равоншинос оид ба вобастагӣ. И ҳамун момент буд ки ман ну аз худовандам илтимос мекардам ки ҳамин роҳ мана гирад. Ман уже тамом будам мисол. Барои он ки ҳамчун 4 сфераи ман полностью разрушено буд. Полностью там несту нобуд шуда буд. Ман худовандам айбдор мекардам, хонагиҳои ҳама айбдор мекардам. Полностью ну намедонам, гуфти ки чуқуртарини зиндагиро рафтам. акнун чанд муддат шуд ки шумо аз ҳамин варта баромадед, озод шудед аз ҳамин вобастагӣ? Зиёда аз 1 сол. Зиёда аз 1 сол. Аллакай имрӯз худатон бо ҳамин гуна ашхосе ки вобастаанд сару кор мегиред, гуфтед ки ҳамчун равоншиноса. Ба шумо акнун осон аст бо онҳо кор кардан? Шумо аллакай психологияи онҳоро аз сари худ гузаронидаед, медонед ва ҳамин гуна шахсият нафарон ҳастанд. бале ҳамин мисол шахсиятҳое ки мисол қимор бозӣ мекунанд, қатиҳошон гап мезанам, ҳаёти худама гуфта метавонам ва ҳаёти худашо мебинам. Барои вай фаҳмондан ҳамчун аз таҷрибаи худам мефаҳмонам, вай қабул мекунад, мегӯяд ки на самом деле ҳамахе одам будааст бо ман яктахе не ин дунёда, барои он ки ҳеҷ ки мана намефаҳмед. гиду атрофи ман ягон кас мана намефаҳмид, қабул намекард гапама. Вақте ки ман ки гап мезанад, ман қатиш ҳамсоябанд мешавам, вай мекунам. Анимо ҳамчун группа, терапевтический группа мегӯянд, якдирмо гуфта метим, и мо мефаҳмем ки мо якдирмо ягон хел фарқиятамон нест. Ва ин бовариро ба миён меорад нисбати якдигар. Боварӣ мебиёрад ки ман
ҳаёти худама аз нав барқарор карда тағйир метавонам. дода метавонам. аз нав барқарор карда метавонам, зиндагии нав зида метавонам. ҳамчун мисол аз таҷрибаи ман дида мегӯяд ки ман мисол одам то нест. ҳаёташ назм, мавзе ҳама вастанавид кардам, ҳар як сфераи ҳаётама, падару модарам қати, оилам қати ҳамаш барқарор шуд, ҳамаш назм, худо ба шукр. ҳамун чиза одам дида вай мекунад ки мисол манам метавонам карда.